یہ بھی جان لیں کہ ہندو جو ہیں جو سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں ان کی نگاہ میں بھی حضرت امام حسین ہے کیا؟ ان کے ابھی بلیدان تیاگ قربانی کا جذبہ ہے کہ 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ دوں گا. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہ سب برائی سے بچا کے اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں. سارے مذہب نے انسان کو انسانی دائرے میں رہنے کی تعلیم دی ہے. سارے مذہب نے سارے ریلیجن نے انسانیتی کے لیے انسانیت کا پرچم پھیلایا ہے. تو جب سارے دین اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں اور اچھی بات سکھاتے ہیں تو اسلام ہی جو سب سے اچھا دین ہے. اسلام بھی وہی کچھ کہتا ہے جو وہ بھی کہتے ہیں برائیوں سے بچاتے نہیں ہوتے. یہ ظاہری بات ہے. لیکن اصل جو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے کہ جس کو جو 3 مشن ملے ہیں وہ ایسے ہیں جو دنیا میں کسی مذہب کو نہیں ملے. پہلی بات یہ اسلام کو جو کتاب ملی قرآن کسی مذہب کو ایسی کتاب نہیں ملی. اسلام کو لانے والا بے مثال, اسلام کو پھیلانے والا بے نظیر, اسلام کو بچانے والا پاکبال تو اسلام لانے والا بے کسی نبی کو ایسا سہارا نہیں ملا جیسا رسول کو ملا. حضور یاد رکھیے گا دنیا آج اپنے کو چاہے جو کہہ دے یہ سارے چیپٹرز 40 سال کے بعد رسول کی زندگی کی کتاب میں داخل ہوئے ہیں. ابو طالب اس شخص کا نام ہے کہ جس نے رسالت کے پہلے پنے کا پریفیس لکھا. ابو طالب کی لکھاوٹ, ابو طالب کی محنت اور جناب خدیجہ کی توقیر تو اسلام ہوتا وہ اسلام نہ ہوتا جو آج پھیلا ہے. اور اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کب کا کب شراب کے آغوش میں بیٹھ کے ختم ہو جاتا. اس لیے کہ جس اسلام کا امیر المومنین یزید جیسا ذلیل ہو اس کے ماننے والے کتنے ذلیل ہوں گے. صلوات پر محمد آل محمد. ایک میسج دینا ہے آپ کو. آج ہمارے عقیدے میں ایک وائرس گھس گیا ہے, گھسا تو نہیں ابھی تک لیکن ایک وائرس کی انٹری ہو رہی ہے. اور میں اپنے مائنڈ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ہماری کنٹروورشل بات نہیں پڑھتا لیکن ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں. ایک وائرس گھس رہا ہے ذاکر نائک جس کا نام ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا بولتا ہے. بولنے پر نہ جائیے, یہ دیکھیے کیا بول رہا ہے. مولا نے فرمایا تھا کون کہہ رہا ہے مت دیکھو, کیا کہہ رہا ہے دیکھو. 1 سال قبل یعنی 2008 میں دسمبر کے مہینے میں اس نے آ کے اس وقت کیو ٹی وی پر یہ کہا تھا, کسی نے اس نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے حق پر کون تھا. دیکھیے سوال کرنے والا بھی کتنا ذلیل اور دینے والا تو بہت ذلیل. اس سے پوچھا گیا تھا, میں اس لیے بات آپ کو بچوں کو خاص کر کے روشناس کرانا چاہتا ہوں اس لیے کہ بچوں میرے جوانوں تم ہمارے مذہب کے پیلرز ہو. پیلر جتنا مضبوط ہوگا چھت اتنی بلند ہوگی. تمہارے لیے اس سے پوچھا کسی نے کہ ذاکر نائک یہ بتائیے کہ حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا, تو وہ جواب دیتا ہے کہ it is very difficult to make the difference. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ حسین حق پر تھے کہ یزید حق پر تھا. ہم تو یزید کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں اور یزید جو ہے اپنے وقت کا خلیفہ تھا. یہ کہا حضور, یہ کہا اس نے 4 بجے شام کو. 8 بجے رات کو اس کے موبائل پر میسج آیا, ذاکر نائک یاد رکھ شیعوں میں ابھی تک محتاج زندہ ہے.
पढ़िए। किसके लिए? जवानों के लिए तबलीग पढ़िए। बुरा न माने तो हमने कहा कि किताब में कहाँ लिखा है कि जवानों के लिए तबलीग पढ़िए, बूढ़ों के लिए क्यों नहीं तबलीग पढ़े, बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं पढ़े? भाई जवानों के पास तो अभी जिंदगी के बहुत साल माशाल्लाह हैं, वो सुधर जाएंगे, लेकिन जो जिंदगी के किनारे पर जा रहे हैं उनके लिए पहले पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि मेरे मौला से किसी ने कहा था कि अली मुझे बड़ी जल्दी है, जंग के मैदान में अली से मुकाबला करने भी आया तो कहा कि अली मुझे बहुत जल्दी है। कहा जिसके पास जिंदगी कम होता है उसे जल्दी ज्यादा होती है। ले तेरी मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ। फिर एक बार किया, इधर गिरा उधर गिरा, 2 टुकड़े हो गया। सामने जाहिर सी बात है, उस मौला की बात है कि 2 जुमले, उसके बाद मसाइल। ये आप एक बात जान लीजिए कि आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने वार में 100 आदमी मर गए, 200 जख्मी हुए, फलानी जगह 50 घायल, इतने मरे, सब कुछ है। और कभी आपने देखा होगा फौजियों में किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, एक अलग बेकार पूछते क्या लड़ाई में मारा गया, काटा गया। तो दुनिया की लड़ाई में जितने लोग लड़ते हैं वो जाते हैं तो जान बचा के भाग आते हैं। मेरे मौला ने दुश्मनों को कत्ल किया, ये किया वो किया, वो तो बहादुरी अवली जगह है। मौला की शुजाअत के लिए अल्लामा मुंतज़िली लिखते हैं कि अली के जहाद का सबसे बड़ा कमाल यह था, सबसे बड़ा कमाल यह था कि अली ने कभी भागते हुए का पीछा नहीं किया। जान बचा के जो भागा उसको दौड़ा के नहीं मारा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है मौला की, जो बच्चों के लिए पढ़ा हुए बच्चों, मौला की तलवार की सबसे बड़ी खूबी थी कि अली की तलवार की जद में जो आया वो कभी नहीं कह सकता है कि एक हाथ कटा और भाग गया, एक पैर कटा तो बच गया, कहीं पर खरोच लगी भाग गया। अगर आया तो 2 टुकड़े हुआ, या सर से 2 टुकड़े हुआ, या कमर से 2 टुकड़े हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। फजाइल इसलिए पढ़ा हूं कि हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उन्होंने 5 मिनट मुझे वक्त देंगे फजाइल का। मुझे सबका लिहाज रखना इसलिए, लेकिन जरूरी है कि छठे इमाम ने यह फरमाया कि हमारे जद की बहादुरी और हमारे खानदान की शुजाअत का चर्चा अपनी बज़्म में करो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे जान जाए कि तुम्हारे बुजुर्गों का क्या हाल था। यानी ये जो रगों में खून दौड़ाना है, भाई आप समझते क्या, हम ही लोग तो हैं। कोई दादा का नाम पूछे कि तुम्हारे दादा का क्या नाम है, फौरन करो मेरे दादा का नाम है अबू तालिब। फख्र से कहो, गर्व से कहो कि हम उनकी नस्ल में हैं। सैयद बनना बहुत आसान है, सैयद होना बहुत मुश्किल है। जो भी उस नस्ल में चल रहा है कहता हम भी सैयद नहीं। मेरा चैलेंज है मुझसे आके वो करे गुफ्तगू मुनाजरा करे। सैयद कहना बहुत आसान है, लेकिन सैयद और सरदार अगर अरब में कोई हुआ है तो ये हाशमी घराना है, जो कल भी सैयद था आज भी सैयद है और क़यामत तक सैयद रहेगा। ये सरदार कहलाए है। सरदार, इस लफ्ज़ सरदार जो है ये सब उसी से है। आप चले जनाबे हाशिम से चलिए, हाशिम हो, अब्दुल मुत्तलिब हो, अबू तालिब हो, रसूल हो, अली हो, अब्बास हो, ये सरदारी इन्हीं के लिए है, इन्हीं के लिए थी, इन्हीं में रहेगी। अलग रह के बाहर जाना और होता है, पत्थर पर अलग का होना कुछ और होता है। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। सारे कमाल आपके हैं, उसमें सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो अली की तलवार के जद में आया वो ये नहीं कह सकता कि एक हाथ कट गया बच गया, एक पैर कट गया, नहीं, हाथ पैर की तो बात ही नहीं थी। वहां मुंतज़िली लिखते हैं कि अली की तलवार जब चली तो उसने 2 टुकड़े किए, या सर से है या कमर से। तारीफ 2 टुकड़े की नहीं है हुजूर, अली का चाहने वाला मजमा बैठा है, जुमला जाया ना हो। दूसरी जो अहम बात यह है कि अली ने 2 टुकड़े किए, या सर से 20 से या कमर से 20 से। 2 टुकड़े करना आसान नहीं है, चलो वो कर भी दिया, लेकिन हुजूर यकीन जानिए कि मैदान जंग में मैदान के बाद लोग तराजू ला के देखते थे, एक टुकड़े को पहले पढ़ने पर दूसरे टुकड़े को दूसरे पढ़ने पर बाल बराबर भी फर्क नहीं आता था। नहीं, ऐसा मजा नहीं आएगा। अब आप सुन लीजिए,
علی نے جب بھی کیے تو 2 ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کیے تو برابر کے ٹکڑے کیے. حضور لوگ عالم اطمینان میں انصاف نہیں کرتے ہیں. علی اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کی جدا جلن میں بھی اگر بانٹتا ہے تو برابر برابر. سلوات پڑھے بابا جو رہے جو 90% چرچ جو ہے گرجا گھر وہ بک گئے. ایک سولڈر نے بیچ دیا. 90% چرچوں کو خریدا ہے کس نے؟ 100 میں سے 90% چرچوں کو خریدا ہے شیعہ نے حیدر کرار نے. ایسی بات کرو کہ تاکہ ان کا بھی جذبہ شوق اور آگے بڑھے. اس لیے میں آپ سے سامنے کہ ان چرچوں میں 90% چرچ کو خریدا ہے شیعہ نے اہل بیت نے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس 90% چرچ کی خریداری میں جو سرمایہ لگایا ہے, جو پیسہ لگایا ہے, وہ 90% جوانوں نے لگایا ہے جو یورپ میں رہ رہے ہیں. اور حضور یقین جانیے کہ وہاں کے رہنے والے لڑکے جو ہیں آج 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. پہلی شفٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, دوسری شفٹ کرتے ہیں حسین کے گھر کے لیے. جو آمدنی آتی ہے آج کلیجہ دیکھ کے جھوم گیا کہ کل جہاں سلیبیں لٹکی تھی آج عباس کا عالم جھوم رہا ہے. تو یہ ہے, میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں, میرے بچوں, یہ عزاداری ایک امانت ہے جو ہمیں ملی ہے وراثت میں. یہی وہ عزاداری ہے جس کے لیے سیدہ نے دعا کی تھی. بس اب آپ رونے کے لیے تیار ہو جائیے. کون عقیدے کی بات کہتا ہے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. عقیدت کی بات یہ ہے کہ مولا جب تک زندہ رہیں گے آپ کا مذہب کریں گے. میری بیٹیاں, میری بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے فٹ پاتھ پر رات بھر بیٹھی رہی. اور جب بھی میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں, اب یقین جانیے ان سے کچھ نہیں کہتا ہوں, صرف ایک دفعہ یا گول موٹی کی طرف نظر کے کہتا ہوں, اے جناب زہرا, رباب کی لٹی ہوئی گود کا واسطہ ہے, ان گودوں کو آباد رکھنا جہاں حسین کے عزادار پل رہے ہیں. ام المنین, ان بازوؤں کے لیے دعا کیجئے جو آپ کے لال عباس کا علم اٹھانے کے لیے پل رہے. روئیے روئیے روئیے, اس لیے کہ آپ کی آواز کے منتظر جلوس کے پیچھے پیچھے چلنے والی, سر کے بال کھولنے والی زہرا چل رہی ہے. ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, مگر یقین ہے کہ جہاں فرش عذاب بچتی ہے, بقی سے سیدہ چلتی ہے.